बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी आपको तमाम तर जो फजीलतें और बरकतें हैं वो आपको मुबारक हों। और प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे हमें हर हाल में बात करनी ही होगी, क्योंकि ये हमारे माशरे का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है और इस मुल्क में रहने वाले इतने सारे मुसलमानों का मसला है, हमारी इज़्ज़त और वक़ार का मसला है। हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब भी कोई हम वाक़या ऐसा सुनते हैं कि बच्चों के साथ किसी जगह पे ज़्यादती हो गई, किसी शहर में, किसी गांव देहात, किसी इदारे में। तो इतनी तकलीफ़ पहुंचती है कि हम यही सोच के यहाँ कुछ हम क्या कर सकते हैं, आखिर हम यहाँ बैठ के अब क्या करें, किस तरह उस बच्चे को इंसाफ दिलाएं या किस तरह हम दूसरे बच्चों को महफूज करें, किस तरह हम अपने बच्चों को जो है वो महफूज रख सकें। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने वाले हैं। ये बात एक हकीकत है कि हर शख्स का अपना अपना एक किरदार है और वो किरदार क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे कि हम किस तरह अपने मुल्क में, अपने इस प्यारे मुल्क से इस तरह के वाक़यात को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की जो सोच है, इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, या ये सोच को ख़त्म करना ही इस तरह के लोगों को ख़त्म करने के मुतरादिफ़ है। हमारे साथ स्टूडियो में आज जो तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जो इस हवाले से बात करेंगे वो हैं आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत ठीक, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है इसका। थैंक यू। हकीकत है कि इस वक्त जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा सर यूँ झुका हुआ है। क्या हो गया है, ये क्या चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करने बैठे हैं। इन चीज़ों को तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था हमारे मुल्क से, लेकिन बहरहाल फिर भी हम इनको डिस्कस करेंगे कि आगे इन चीज़ों में क्यों इतने चीज़ें वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जबकि हर शख्स अपनी जगह कुछ ना कोई काम तो कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ ब रोज़ इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। हमें चाहिए कि इसमें जो है मुकम्मल तौर पे हम कोई ऐसी अपनी पॉलिसी मुरतब करें जो आपके लिए भी हो, मेरे लिए भी हो और लोगों के लिए भी होनी चाहिए, जिस पर एक्टिवेट अमल जो है लाजम मलजूम किया जाएगा। कानून की बालादस्ती हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। अगर वो उसकी कानून की गिरफ्त अगर हल्की होती है तो भी बहुत से वाक़या रोनुमा होते हैं। बिल्कुल से भी आप देखिए, इस हवाले से सभी फिक्रमंद हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के एक बयान के हवाले से, जिनसी ज़्यादती के हवाले से जो बयान आया उनका, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इख्तलाफ भी किया उनकी राय से और बहुत सारे लोगों ने उनके हक़ में भी बात की। हमारा मकसद ये नहीं है कि क्या सही था, उन्होंने कैसा कहा, वो मतलब आपकी क्या राय है। मैं ये मतलब चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोग इस बारे में कोई ना कोई एक ख्याल रखते हैं, वो उनका अपना ख्याल है कि वो सोचते हैं इस बारे में कि हाँ ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये इस वजह से है, नहीं इस वजह से नहीं, ये इस वजह से है। तो फिक्रमंद तो हैं, मगर एक सीधा रास्ता जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, ट्रैक बड़ा ज़रूरी है कि हम किस जानिब जो है वो अपनी कोशिशें रखें, तो हम सोसाइटी से इस वायरस को निकाल के बाहर फेंकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। हमें वो चीज़ें देखनी होगी जब एक बच्चे की परवरिश शुरू हुई थी। घर से हमें शुरू करना है। सबसे पहले पेरेंट की जिम्मेदारी है। देखिए, आज से कोई तकरीबन समझ लें 100 साल पहले हमारे तमाम मुसलमान घरानों में कुरान और हदीस की तालीम लाजिम थी। बिल्कुल सही है। हर बच्चा तकरीबन जो 4 और 5 साल का हो जाता था, पहले कुरान और हदीस के घर में तालीम होती थी, उसके वालिदैन उसको दिया करते थे, फिर वो बच्चा बाहर आता था। सारे बॉटम मजबूत हो गए थे, उनकी बुनियादें मजबूत थी। वो बच्चे आगे आप देखें ना, क्या ये वाक़यात हम अब देख रहे हैं ना, पहले होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ पहले कोई हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा चीज़ें पाई नहीं जाती हैं। ये बाद में डेवलप है। जितना ज़माना फ्री होता गया, एडवांस होता गया, हमने एडवांसमेंट को गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अगर आप ये तो देखें कि ये जो खौफ माँ बाप के जहनों में एक पैदा होता जा रहा है, कि मतलब अभी रिसेंटली हमने एक वाक़या जो देखा कि किस तरह कोई मतलब अपने बच्चे को मदरसे में
दाखिल करवाने के लिए इतना बेफिक्र हो जाएगा, छोटा सा बच्चा है आपका और आपने मदरसे में भेज दिया पढ़ने के लिए। बिलाशुबा वहाँ पे बड़े काबिल, बड़े पढ़े लिखे और बड़े नेक लोग मौजूद हैं, मगर एक काली भेड़ की वजह से एक पूरे शोबे का जो नाम बदनाम हुआ है और लोगों के जहनों में जो खौफ फैला है, वो कैसे बेहतर होगा? आपने बहुत अच्छी बात की है, मगर हम सारा इल्ज़ाम मदरसों को नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कि इदारे हैं, मदरसा भी एक इदारा है। आपका मेरे इदारे में जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हम उनको बेहतर तरीके से जब हम सेट नहीं कर सकते, और आपको मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास एक इदारा है और आप उसके सरबराह हैं, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आप अपना कैसे काम अंजाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा जो सितम ज़रीफ़ी है वो एक बड़ी ये है कि हम अपनी डेजिग्नेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम जिस पोस्ट पर मौजूद हैं हम समझते हैं हम औले ना औले, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह असातिज़ा लेवल पे मदरसे के जो मौलवी हज़रात है वो समझते हैं कि हम जो है मौले ना औले, हम जो चाहे कर लें, हमें कोई नहीं देख रहा सामने ना। या जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे देखिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि सारे इल्ज़ामात जो हैं बड़ों को हैं, बच्चों की खुद उनकी इंक्लिनेशन उनकी भी चेंज है। सर उस पर भी बात करेंगे हम बच्चों के हवाले से। अभी रिसेंटली एक और भी केस सुनने को मिला था हमें, जिसमें यतीम खाना की 12 साल की बच्ची के साथ जो है ना वो ज़्यादती कर दी। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम पे हमें बड़ा नाज है, ये बड़ा दिल खोल के एक मदद करते हैं, और इस तरह हमने देखा है कि बहुत सारे चैरिटी के वो इदारे हैं जिन्होंने यतीम खाने बनाए हुए हैं या यतीम बच्चों के साथ बड़ी शफकत का जो है ना वो इजहार करते हैं। ऐसे वाक़यात नहीं आए कभी, एक वाक़या आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही मतलब इदारे इसी तरह का वाक़या मतलब इस तरह के केसेस में और वाक़यात में मुलव्वस हैं। बट ये भी हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा अगर रियलिटी को देखेंगे तो ये एक वाक़या ज़रूर हुआ है, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो पसे पर्दा चले गए। देखिए ये एक ऐसा शर्मनाक पहलू है कि ना तो आप बयान कर सकते हैं, ना बच्चे के वालिदैन बयान कर सकते हैं, ना कोई दोस्त बयान कर सकते हैं। एक वाक़या जो आ गया सामने किसी तरह से, वो हमारे और आपके सामने आ गया, जबकि ये नहीं, मैं समझता हूँ इसका रेशो कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम जो है चेक एंड बैलेंस नहीं करते। हमने टीचर को हमने एक मदरसे में दाखिल कर दिया, या चलिए ठीक है हमने मदरसे को हमने नहीं किया, हमने बच्चों को तालीम नहीं दी, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, ना उनके पास कोई घर में कोई तालीम दी जा रही है, ना वालिदैन जो उस पर तवज्जो हो रही है। वालिद साहब सुबह गए, रात को आने, पता नहीं बच्चे का क्या हुआ। ये बच्चा जो है बेरारवी का शिकार हुआ। उस बेरारवी को बचाने के लिए देखिए, अगर हुकूमत हम तमाम बच्चों को लेके हैंड ओवर करे और उनके लिए प्रॉपर एक चैनल बनाए कि भाई यह बच्चों को हम यहाँ डालें, या वालिदैन हमारे यहाँ पढ़े लिखे हों, एजुकेशन है, तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जो ये चीज़ लेंगे तो आगे अच्छा बन जाएंगे। ये बच्चे, इनके पास ना तो कोई काम है ना घर में कोई काम है, जब बाहर निकलेंगे फिर उन्होंने एक बेहतर ये समझा कि हम इनको बचा के मदरसे में डाल दें, चलो जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, 24 घंटे बच्चे वहाँ रहेंगे हमारे। या फ़र्ज़ कर लो कोई बच्ची को यतीम है, चलो यतीम खाने में बच्चों को हम दे देते हैं, चलो वो सब कुछ देख लेंगे। भाई ये इससे यतीम खाना है, मदरसे, इनको देख कौन रहा है? मगर बाबी साहब देखें, कुछ अरसा पहले, ठीक है, कुछ साल पहले, कुछ दहाइयाँ पहले, मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को अपने बच्चों को इस हवाले से भी तरबियत देने की ज़रूरत महसूस होती होगी। अगर एक हम छोटे से बच्चे को 5-6 साल 7-8 साल के बच्चे को घर से बाहर दूध दही सामान परचून की दुकान पे भेज दिया करते थे, और बच्चा जो है वो अगर कोई मोहल्लेदार भी अगर किसी बच्चे को देखा करता था तो वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना एक अपने बच्चों की तरह जो है ना वो उसे मतलब सिक्योरिटी उसे देता था। बिल्कुल सही। ये आज अचानक हमारे माशरे में या इतने सालों बाद अचानक शक्ल ही क्यों बदलती जा रही है? आज अब देखें कि बच्चों को हम इस तरह की तरबियत दे रहे हैं कि आपके कोई अगर रिलेटिव भी हैं तो उनसे भी आपको अपने आप को महफूज रखना है, क्योंकि इस तरह के हमने वाकयात देखे हैं। बिल्कुल। तो ये किस तरफ चल पड़े? मैं आपको बताता हूँ, ये एक देखिए ना, ये एक प्लान है हुकूमत की तरफ से, और जो बाहर के लोग हैं, जो हुकूमतें बाहर हैं, जैसे हमारे जो दुश्मन है, इंग्रेज़ है या अमेरिकन है, उनकी एक लॉबी काम करती है। सबसे पहले उन्होंने हमारे माशरे में क्रश किया, एक बेरारवी पैदा की, हमारे आपके जहनों में तफर्रुक़ा डाला, कोई मज़हब का डाल दिया, कोई मंशियात का डाल दिया। जब आप ये चीज़ें होगी, जब हम मिसकैटर होने लगे तो मेरे और आपके बच्चों से मुझे और आपको दुश्मनी पैदा करा दी गई।
अब एक ही माशरे में है ना, एक ही बच्चा है, बाहर निकला है, आप खुद सोचिए कितना लबनाक वाक़या है ये कि एक बच्चा दुकान पे जा रहा है, चीज़ें मान लो, बच्चा वापस नहीं आया, वो किडनैप हो गया। आखिर ये किडनैप क्या जो कर रहे थे, क्या आसपास लोगों ने नहीं देखा होगा उसको ले जाते हुए? किसी ना किसी ने देखा होगा। हाँ। लेकिन कोई नहीं बोलता, इसलिए कि वो अपना किरदार अदा नहीं किया। हाँ, वो अपना किरदार ही अदा नहीं कर रहा, समझे। अच्छा, जब वो चले गए, अच्छा वालिदैन भी बातों को छुपाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी कोई गलती निकल आए इसके अंदर। अब ये सब चीज़ें जब होंगी माशरे में तो करप्शन तो बढ़ेगा कम यार, और उसमें ये रुझान बहुत आसान है। देखिए हमारे यहाँ एक ये समझ लीजिए कि हमारे जो मिजाज जा रहे हैं वो बेरहरवी की तरफ जाते हैं, इसलिए वजह वाज़े वही है कि कुरान की तालीम, कुरान हदीस की तालीम नहीं है हमारे पास, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं है। अगर आज हम कुरान पढ़ते, कुरान में हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला ने हर जगह ये तनबीह की है कि अगर आप ऐसा करोगे तो सख्त अज़ाब होगा, मगर हमारे यहाँ अज़ाब की कोई बात ही नहीं है। अगर हमारा कानून आज सख्त हो जाए, हमारा जैसे आप देखें कि मिडिल ईस्ट है, सऊदी है, दूसरे मुल्कों में, वहाँ ये वाक़यात क्यों नहीं होते? वहाँ ये वाक़यात होते होंगे, बहुत कम रेशो है। इसकी वजह है कि वहाँ की जो कानून बड़ा सख्त है उन लोगों का। हमने अपना कानून में क्यों नरमी पैदा की हुई है इन चीज़ों के लिए? हम इंसानियत को जब देखते हैं कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है एक जगह, आप देखें बहुत से वाक़यात है। बच्चा ज़ैनब का केस था, क्या हुआ उसका? इसी तरह आप देखें जो हाईवे का केस हुआ था, वो जो रैप हो रहा है, जी मोटरवे, ये सब क्या है चीज़ें? वो बंदा जो कर रहा था वो शादीशुदा और बच्चे थे उसके। सर हम एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते तो इस हवाले से बात करेंगे कि इस रिपोर्ट जो होते हैं और जो केसेस नहीं रिपोर्ट होते, अदालतों का और सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है, इस पे बात करेंगे हम। एक वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले जितने भी ज़्यादती के केसेस हैं इस हवाले से कि आखिर किस तरह इन केसेस पे काबू पाया जा सकता है। आबिद हुसैन साहब, वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की, तो हमने ये कहा कि जब वापस आएंगे तो जो रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं इन पे बात करेंगे और सज़ा और जज़ा के हवाले से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो केसेस हैं उन पे। जितने केसेस सामने आते हैं कि जनाब 2020 में इतने आए, पिछले 6 सालों में इतने केसेस आए, इतने हज़ार जो हैं वो केसेस सामने आए इस तरह के वाक़यात के, क्या इतने ही वाक़यात पेश आते हैं या कुछ केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं? इस तरह की सूरत हाल भी है? बड़ा मैं ये बता दूं कि एक बड़ा अलमिया है ये हमारे साथ कि सही रिपोर्टिंग तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। कोई भी फिगर ले लें, यही नहीं कि यही केस है, कहीं भी आप ले लें, हमारे यहाँ का जो माशरा है और मरदमशुमारी की सही ज़्यादा शुमार नहीं आते सामने। जी हाँ, हमारी जो अदालतें हैं, हमारे अदालतों का जो तरीक़ेकार है, इसी तरह हमारे जो वो लोग जो कंट्रोल करते हैं कानून को या जो कानून बनाते हैं, उनके जहन ही कुछ और है। अगर हम उनके जहनों को पाक साफ कर दें और एक माशरी इस्लामी माशरे का कानून को दे दें तो ये केस सारे रिपोर्ट भी होंगे, सारे उन पर अमल दरामद भी होगा, केस भी ख़त्म होंगे। आज का सबसे बड़ा अलमिया जो प्रोटेक्शन है। एक बाप जिसके बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो रही है, बहुत कम ऐसा है कि वो बाप आप अदालत तक आगे सारे बयान दे दे। इससे पहले ही जो लोग करने वाले थे, जो क्रिमिनल लोग थे, वो अप्रोच कर लेते हैं और हर किस्म की उनको धमकियाँ, थ्रेटनिंग, ये वो करके वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपने केस तक जीता हुआ केस विड्रॉ करता है। तो ये आप पहले अगर हम केसेस को देख रहे हैं ख़त्म करना, ये ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि हम वो पूरी रविश चेंज नहीं करेंगे अपने आप की। हमारे यहाँ देखिए कोई भी ये इज़्ज़त का मामला है। एक खुद आप सोचें कि एक बच्ची है, एक बच्ची के साथ कुछ हो रहा है, अब उसको पता है, पेरेंट को भी मालूम है, दोस्तों को भी मालूम है कि अगर इसको हम एक्सपोज करते हैं तो आगे जाके ये शादी भी करेगी, इसका क्या होगा है? या तो वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई, या तो डेथ हो गई उसकी, या किसी ऐसी जगह भेज देगी जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें उसके जहन में ना तारीख हो। एक बच्चा जिसके साथ भी कोई हरकत होती है वो जहनी तौर पर किसी हद तक मफलूज हो जाता है, उसका जहन काम नहीं कर, वो आपके माशरे से बिल्कुल कट गया। वो आपने ना सिर्फ एक, अच्छा अब उस बच्चे के साथ उसकी माँ की ज़िंदगी देखे आप, सर माफी चाहता हूं, ये इतना मतलब माशरे का ये बड़ा एक बदकिस्मत सा एक पहलू है कि यहाँ पे जो काले रंग के साथ पैदा हो जाए उसको जो है वो ताने पड़ते हैं, एक कोई लंबा और मोटा या कोई वो उसको सारी ज़िंदगी ताने पड़ते रहते हैं उसके नाम से, मतलब
उस चीज़ से उसका नाम रख दिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे माहौल में अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, किसी माँ बाप के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, तो वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ बड़ी मुश्किलात बढ़ इतना जाती बड़ा होंगी। अलमिया है। देखिए मैं मेरे पास जो है, एक मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैंने जो ऐसे पूछा इस सिलसिले में, क्योंकि जब मेरा प्रोग्राम हो रहा था मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। आप यकीन करेंगे कि एक लोकल डॉक्टर वो कहता है बस यूँ झुक गया, कहने लगे सर मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो बच्चों के साथ हुआ, माँ बाप आके पूछे हमने क्या करना है, हमने कहा भाई आप जाओ एमएलओ कराओ, ये कहो भाई हम नहीं करा सकते, ये तो हमें मार देंगे लोग जो होंगे, हमारे बच्चे जाएंगे ये अगवा कर लेंगे। यार ये खौफ और ये चीज़ें जब तक हम माशरे से नहीं क्लियर करेंगे, हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, सिक्योर नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। तो कानून ही सिक्योर करेगा ना। अब कानून तो देखें, कानून इस हवाले से भी हैं, ठीक है। अब कोई केस फाइल हो और फैसला ही ना हो, अगर फैसला इतना डिले हो जाए या गरीब आदमी को इतने धक्के खाने पड़ जाएं उस इंसाफ के लिए, तो वो बेहतर ये नहीं समझेगा कि वो अपना सामान समेटे और दूसरे शहर या किसी गांव या कहीं दूर दराज जाके, जहां कोई ना उसे जानता हो, वहां अपनी ज़िंदगी शुरू करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे गरीब अच्छा ये ज़्यादातर जो वाक़यात होते हैं ये गरीबों में होते हैं, और हमारा आपको पता है कि हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का जो बना है ये गुर्बत पर है, ज़्यादातर है गरीब लोग और तालीम हमारे पास है नहीं। अब उनको प्रोटेक्शन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो केस कैसे लड़ेंगे, क्या होंगे, ये वजह होती है कि जो दूसरा जो क्रिमिनल लोग जो हैं वो उनको ख़रीद लेते हैं और वो बच्चे वो लोग खामोश हो जाते हैं। हमें ये पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक हम ये चीज़ें बदलेंगे नहीं, अब देखिए एक छोटी सी चीज़ है, यही बच्चे हम बच्चों में ज़ाती का ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मंशात में चले जाते हैं। हाँ। ये आप हमारा जो माशरा है, आप जाके अगर आप किसी भी इलाके का विज़िट करें, उसके जो नौजवान आपको बहुत कम ऐसे लगेंगे जो कोई तालीम ले रहे होंगे, कहीं बाकायदा किसी बेहतर जगह पे होंगे। आप देखेंगे कोई सड़कों पे बैठे हुए हैं, कोई गैदरिंग कर रहे हैं, कोई कुछ है। ये सिस्टम क्या है ये आपके मुल्क का? मैं समझता हूँ जब तक हम नौजवानों को नहीं सेव करेंगे, अपने माशरे को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं हम लोग? उसमें यही छोटे बच्चे जब ये बड़े होंगे, वो माशरा जिसके घर में ये वाक़या पेश आया है, घर में वो वालिदैन क्या आपका मुल्क में हिस्सा ले सकते हैं? सही, किस तरह से ले सकते हैं आप बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। आइए जरा एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं। ये जुर्म करने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं, उनके जहनों में ऐसी मतलब वो कौन सी एक दरिंदगी है जो मतलब उनसे ये जुर्म करवा देती है, और फिर उसके सिर्फ ये जुर्म ही नहीं, इस जुर्म को छुपाने के लिए ज्यादातर हमने केसेस ऐसे देखे कि बच्चों को कत्ल कर दिया गया, वो नन्ही कलियां मसल दी गई। सही। किस वजह से? एक तो आपने एक जुर्म किया, उसको छुपाने के लिए और बड़ा जुर्म किया, सही, और फिर उसको वक्त पे जो है उसे सजा नहीं हुई या वो पकड़ा नहीं गया, तो वो किस जगह पे पहुंचता है? ये बहुत ही आला है ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम एक पहलू को देखते हैं, हम दूसरा पहलू देखने से बिल्कुल जो है हम जो है वो पेश करते हैं कि हमें ये चीज़ें सामने आ जाएं। इसकी वजह ये कि हम और आपकी ज़िंदगी भी सिक्योर होनी चाहिए। अगर हमने खुल के किसी से आज आप माशरे के लिए बात करते हैं किसी चैनल पर या मीडिया करते हैं, वो मुश्किल आपके लिए बन जाती है। देखिए इनकी साइकोलॉजी मैंने देखी, मैंने स्टडी की है एक मुजरिम की। जब मैंने उससे पता मैं एक इदारे से वाबस्ता हूँ यहाँ, जैसे जिन चीज़ों को हम गौर व फिक्र करते हैं, किडनैप हो जाते हैं, कोई वाक़यात ऐसा होता है तो हम देखते हैं उनको। जब मैंने इंक्वायरी की तो मालूम ये चला कि वो शख्स जिसने बच्चे के साथ हरकत की थी, उसका शुरू से बैकग्राउंड साइकोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल था। वो बच्चा इग्नोरेंस का शिकार था, वो बंदा जिसने क्राइम किया, नफसियाती मरीज था। उससे पूछा गया, कह लगे मुझे घर में मेरे भाइयों ने अहमियत नहीं दी, मेरी माँ ने मुझे अहमियत नहीं दी, मैं बाहर से निकलता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ है। इन लोगों ने यानी इवन का एक ऐसा वाक़या हुआ, कह लगा मेरी शादी नहीं करते थे ये लोग। यानी आप देखिए ये छोटी सी चीज़ें जो हम बहस नहीं करते, लेकिन ये एक अहमियत रखती है। अच्छा एक ये हो गया, एक ये हो गया कि वाइफ जो है उसकी, वो उसको इग्नोर करती है, समझे ना। अगर ये मियाँ बीवी आपस में खुश खुदा ज़िंदगी गुजारें तो ये जो लोग हैं ये इस तरह बहुत कम हो जाएंगे। ये सेक्सुअल एडिक्शन है। ये मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें सेक्सुअल एडिक्शन है, मुझे कहना पड़ता है, ये टर्म यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम इन पर गौर करते तो उसकी जो साइकोलॉजी चली आ रही है शुरू से, हमें उस पर गौर करें कि इंतहा पसंद कैसे हो। ये इंतहा पसंद लोग हैं, ये हमारे माशरे के इंतहा पसंद लोग हैं जो गलत जगह पे बैठ के अपने असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी सोचों को बरकरार लाते हैं।
हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अब आप देखें कि यही तो माशरा सर आज अगर वो भी है। नफसियाती मरीज है, ठीक है, तो फिर उसको सजा देनी चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए? बहुत सही कर रहे हैं आप। देखिए हमारी अदालतें इस बात को जानती हैं, जब ऐसे लोग आते हैं तो हम अदालतें भी ये देती हैं कि इनका इलाज कराया जाए। इलाज होता है, मगर ये लोग छुपे हुए हैं, पूरी तरह आप एक्सपोज नहीं होते। हमारी तरह आपके साथ बैठते हैं उठते हैं, हम अंदाज़ा नहीं करते थे कि ये लोग हैं। देखिए ये जो सेक्सुअल एडिक्शन की जो मामले बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों की या बड़ों की, देखिए कुरान में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। ये सब चीज़ें जितने भी हम चीज़ें से गुजर रहे हैं, अगर हम अपने कुरान और हदीस की तालीम लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इंतहा पसंदी कम होगी। हमारी अदालतें अपनी जगह अपने फ़राइज़ को समझेंगी। हमारा जो एक माशरा में जो एक क्रिमिनल इंसान है वो भी इसको समझेगा। इसके बाद कोई तालीम नहीं होती, कोई कुछ नहीं है। फिर बताइए कि आप वो समझेगा कैसे, वो किस तरह से उससे दूर हो सकता है वो शख्स है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब एक समझें, अब एक ऐसी सपोज कर एक मौलवी है, वो ये हरकत करता है। जब आप उसका इंटरव्यू लेंगे वो कहेगा कि साहब मेरे तो बीवी मुझसे बात ही नहीं करती है, मेरे घर में जो मुझे इग्नोर करते हैं लोग, हालांकि सबसे ज़्यादा मैं कमाता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ मैं। तो उसके हमें साइकोलॉजी को देखनी है। ये साइकोलॉजिकल, ये लोग मरीज़ हैं, ये लोग करते हैं, ये मरीज़ हैं, इंतहा पसंद मरीज़ हैं ये लोग। इनको हमें जाके सुधारना है, इनको देखना है हर सतह पे हमें जाके। ये नहीं होगा सर कि ये कोई उठाई हमने गर्दन हमने जो है वो सूली पे चढ़ा दिया। एक सवाल ये भी उठता है कि कोई भी मुजरिम जिसको पकड़ा जाएगा, कल को अदालतों के सामने लेके जाएं और वो बयान दे देगा जी कि एक डॉक्टर की पर्ची लग जाएगी, ये तो नफसियाती मरीज़ है, तो हमारे यहाँ चीज़ों को इस जाविये से भी हल करना कोई आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा आसान नहीं है। लेकिन देखिए पॉसिबल है, अगर वो बंदा अरेस्ट हो जाता है, चलो इलाज हो रहा है, एक आपने कम क्राइम को कम तो कर दिया ना आपने, ठीक है? बेशक वो नफसियाती मरीज है और उसने ज्यादती के बाद एक बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, अब उसकी सजा बताएं। अब तो देखिए क्राइम तो क्राइम है, हाँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा ये कानून है या उसका जहन कैसा कहता है कि आज मैंने वंस टाइम उसने हरकत की, उसमें कदर कर दी। अगर वो बाकायदा एडिक्शन होता तो वो कहता इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ कहीं छुपा के, कहीं भेज देता हूँ, कौन है इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, हमेशा ये काम मैं करता रहूँगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, एक फेल करने के बाद उसने कदर कर दी, इंतहा पसंदी है। ये तो बिल्कुल आप देखें ना, ये तो नफ्सियात है। ये कैसे हो गया कि वंस टाइम उसने एंजॉय किया, उसको कत्ल कर दिया। ये मैं समझ, आम आदमी ये नहीं कर सकता। ये जो बिल्कुल साहिब अकल शऊर है वो ये नहीं कर सकता। हमें उसके पहलू को देखना चाहिए कि ये चीज़ें, बाज़ लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते, छुप जाते हैं, छोड़ दे, कत्ल भी नहीं किया, भेज दिया, हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे उठा के। लेकिन आज आपने देखा कि जब वो गिरफ्त में आते हैं तो वो रोना पीटना शुरू करते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि इनके बैकग्राउंड उनके वही था जहाँ ये पढ़े थे, वहाँ पर जहाँ ये घर में रहते थे उनके साथ जो था एक पूरा इग्नोरेंस का। ये असल में ये रिजेक्टेड लोग होते हैं। सही है सर। अब मेरा ज़ाती ख्याल वैसे ये है कि ये चाहे नफसियाती मरीज़ हों या बीमार हों, इनके साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ सोसाइटी में हो रही हों, मगर अगर उन्होंने जिनसी तौर पे किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है, और स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने कत्ल ही कर दिया, उनके साथ कोई रियायत नहीं है। वो कुछ भी हैं, चाहे वो किसी उनका किसी मदरसे से ताल्लुक़ है, किसी यतीम खाने से ताल्लुक़ है, किसी स्कूल से ताल्लुक़ है, किसी सरकारी इदारे से, प्राइवेट इदारे से, कहीं से भी ताल्लुक़ है, अगर किसी ने ज़्यादती की है तो उसे फौरी तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए। ये जब तक सर इबरत का निशान नहीं बनेंगे तब तक ये वो जो एक पागलपन है ना, जो आप कह रहे हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि नफसियाती मर्ज जो है, जब पता होगा ना कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं लटका दिया जाऊंगा या कुछ भी होगा, तो एक मिनट में पागलपन ठीक हो जाएगा। आप ये देखें कि ये जो रात में कोई शराब वराब पी के सड़क जा रहे होते हैं, सामने पुलिस देखते हैं, एकदम से ठीक हो जाते हैं, सारे नशे उतर जाते हैं। सही है ना। ये नशे सिर्फ तब तक ही होते हैं जब तक पुलिस नहीं होती। बिल्कुल। तो जब हमें हमारे ये इदारे इस हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमारी अदालती निज़ाम जो अदलिया है उसको हमें सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। माशरे में जो पेरेंट हैं उनको भी उस सोच पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है। जो हमारे असातिज़ा हैं और जो सरबराहान हैं उन इंस्टीट्यूट्स के, ख्वाह वो यतीम खाने का हो, वो मदरसे का हो,
ان کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی جگہ مضبوط ہونا چاہیے. سزا اور جزا کا کنسیپٹ دیکھیے دو ہیں, ایک آپ کا دنیا کا ہے ایسے مسلمان, اور ایک آپ کو آخرت میں ہے. آخرت کے لیے آپ قرآن جہاں بھی پڑھیں گے, آپ قرآن میں ہر جگہ موجود ہے کہ مجرموں کا کیا حال ہوگا. سمجھے نا, مومن جو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ان سب کی چیزوں کا اس میں ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سب کو آپ کو معلوم ہے. کیا ہم نہیں پڑھتے, کیا ہم نہیں سوچتے, کیا یہ لوگ جو ہیں جو معاشرے کے لوگ ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں, دیکھیے پڑھے لکھے مولوی ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. میں اس موضوع پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں مدرسے کے حوالے سے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں, یقینی طور پر یہ بچہ جو ہے عربی اتنا واقف نہیں تھا, جو اس نے یہ کام دیا وہ ہر بات سے واقف نہیں تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں جو ان کی اپنی لینگویج ہے اسٹوڈنٹ کی, اس میں قرآن کو سمجھایا جائے. صحیح, بالکل ایک چیز اس کو سمجھائی جائے. پھر دیکھیے ہمارے یہاں کس طریقے سے یہ کرتے ہیں, یہ کام میں سمجھتا ہوں اصلاح ہوگی. اور ہماری جو عدالتیں جو جج صاحبان ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آنیسٹی بیسس پہ کام کریں. کوئی رشوت نہیں ہونی چاہیے, کوئی عقل پروری نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایک اسٹیٹ آپ جج ہیں تو آپ کو جج ہونا چاہیے. جلدی جو وکیل ہے وہ بھی اپنا ایمان سمجھ کے کام کرے کہ مجھے کرائم کو نہیں چھپانا. ایک وکیل وہ کر لیتا ہے, ایک وکیل وہ کر لیتا ہے, وہ وکیل اس کا زیادہ ہوشیار ہے کرمنل, سنا کوئی جج بھی کر لیتا ہے, وہ چھڑا لیتے ہیں اس کو. یہ سب کچھ کیا ہے, یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے ہمارے پاس. پڑھے لکھے لوگوں میں پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. ہمیں پورا سسٹم میں پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, جب جا کے ہم ان چیزوں کو. سر بالکل صحیح ہے. سوسائٹی میں اس حوالے سے بات کرنا ہم نے سمجھا کہ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری ملاقات ہوگی ایک ایسی شخصیت سے جو کہ ملک کے بہت ہی پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں اور اتنے ہی پسند کیے جانے والے اور نامور سوشل ورکر بھی ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے یا استخارہ کے حوالے سے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. بشیر فاروقی صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس نیلی پٹی پہ جو نمبر نظر آ رہا ہے یہاں پہ رابطہ کیجیے. سر آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے بیچ میں ایک بحث چل رہی ہے پردے سے متعلق. وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک بیان دیا ہے اور ویسے بھی زیادتی کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور بے پردگی بھی کوئی مطلب کم نہیں ہے. تو میں مجھے پتا ہے کہ جب آپ بیان کریں گے تو بڑی ایک سختی سے اس ساری چیز کو بیان کریں گے. آپ تو خود اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا کرتے تھے عوام کو, مگر پھر بھی آپ اگر رہنمائی کریں کہ بے پردگی جو ہے یہ کتنی بری چیز ہے ایک مومنہ کے لیے, یا اور جو آنکھوں کی جو بے حیائی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ غلط ہے, ذرا اس بارے میں رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کل یہ موضوع چل رہا ہے اور وزیر اعظم پر بھی بڑی کیچڑ اچھالی جا رہی ہے. حقیقت حال یہ کہ دیکھیں بعض اوقات ایسی تلخ حقیقتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان لرز جاتا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاؤں. جہاں میں ماضی میں رہا کرتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, بالکل میرے سامنے رہا کرتے تھے. ماشاءاللہ میری طرح قداور تھے. ان کی زوجہ بڑی اچھی صحت مند تھی, لیکن وہ گھر سے باہر یوں نکلتی جیسے وہ بیڈ روم میں گھوم رہی ہیں. اللہ نے ان کو حسن بھی بہت اچھا دیا تھا بیگم کو. اب یقین مانے جب وہ اس طرح کچھ ہی عرصے وہ ہمارے ساتھ رہے, وہ چھوڑ چلے گئے, گھر چھوڑ چلے. پتہ چلا کہ ان کی بیگم کے لیے اس کے شوہر کو دھمکی آنے لگی کہ اس کو طلاق دو, میں ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اب وہ بیچارہ ڈاکٹر تھا, وہ نہ جانے کہاں گیا. اچھا بعد میں اس کا ساتھ کیا حشر ہو مجھے پتہ نہیں, لیکن اس کو ایسی دھمکی آئی کہ تم کو جو ہے نا اس کو طلاق دینا پڑے گی, ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہ عورت اس قدر پرکشش تھی عورت کہ کوئی بھی آدمی اسے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. تو یہ یقیناً بہت بڑی تباہی ہے عورت کا. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. اس پہ اگر کوئی قسم کہے تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں. جو یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ عورت کو بے پردہ رکھو گے نا اتنی زندگی تمہاری زہر ہوتی چلی جائے گی. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا مردوں کے بارے میں, آقا فرماتے ہیں العینانی تزنیان, یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں.
हुजूर से फरमाया ये हुजूर के अल्फाज हैं, ये किसी के बाप के अल्फाज नहीं है, सरकार के अल्फाज हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। अल ऐनानी तजनियान, आंखें भी जिना करती हैं। आंखों का जिना गैर औरत को देखना है। वो गैर औरत चाहे तुम्हारी चचा की बेटी हो, मामू की बेटी हो, खाला की बेटी हो, फूफी की बेटी हो, चाहे तुम्हारी चची हो, तुम्हारी मुमानी हो, तुम्हारी भाभी हो, तुम्हारी साली हो, ये सब गैर औरतें हैं। इनसे इंसान इतना बातकल्लुफ़ होता है, इसको इंतहा नहीं। तो जब इनको देखना भी आंखों का जिना है, तो दुनिया जान की आंखों को देखना कितना बड़ा गुनाह होगा। तो मुख्तसर कहने का ये जनाब आला कि हम बहुत गलत निकल चुके हैं, और अगर वज़ीर आज़म को अच्छी बात करता है तो हम बदकिस्मती से इतने ज़्यादा जो है बदी में घुस चुके हैं कि हर बुरी अच्छी बात को बुरा समझ लगते हैं। अगर आप उठाओ डिक्शनरी, मैं सबको कहता हूँ डिक्शनरी उठाओ, उस पर देखो ऐन वाओ रे ते औरत, इसके क्या माना है? तो औरत के लुग़वी माना क्या? लुग़वी, कुरान हदीस की बात नहीं कर रहा, उसके लुग़वी माने छुपाने की चीज़। औरत के लुग़वी माने छुपाने की चीज़। तो जो चीज़ छुपाने की है तुम उसको नंगा कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे हालात अच्छे हो सकते हैं? सिवाय तबाही के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इस हवाले से बड़ी तफसील से जो है वो बयान किया। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, दौरान वक्फा हम आपके सवालात जो हैं वो बजरिया कॉल ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। दौरान वक्फा आपके कुछ सवालात जो हैं वो हम तक पहुँचे, आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें कोयटा से कॉल आई उस्मान अली साहब की। इन्होंने कहा कि कोई भी काम ये करते हैं तो वो होता नहीं है, जॉब का मसला है। इनकी 28 साल इनकी उम्र है और अभी तक ये बेरोज़गार हैं, और इन्होंने कहा कि सारे ही घर वालों के साथ तकरीबन ऐसा ही है। इस्तिखारा करके बताइए कि आखिर इसकी क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ऐसी कोई बात नहीं है जिसका ताल्लुक़ कोई खुदा न खास्ता अमलियात से हो, जादू से हो। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। तो अगर हम फजर की नमाज अदा करते रहे पाबंदी के साथ, तमाम नमाज़ों के साथ, तो ये एक फ़रीज़ा पैदा होगा अल्लाह का, और अजीम फ़रीज़ा है, और साथ साथ रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे। और सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फ़जर की अज़ान के फ़ौरन बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, अगर एक तस्बीह कोई शख्स पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे इतना अता करता है कि वो संभाल नहीं सकता। जनाब अल्लाह आप बिल्कुल इस पर अमल करें, बाकी कोई अमलियात नहीं है। आप मायूस न हो, आपकी बातों में काफ़ी मायूसी थी, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह ताला का कुरान पाक में वादा है कि उसने हर जानदार का रिस्क अपने ज़िम्मे लिया है, वो ज़रूर आपको रिस्क अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमें लाहौर से कॉल की हमारी एक बहन ने, उन्होंने कहा कि जो भी काम होता है इनका वो आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा, इनका रिश्ता भी नहीं आ रहा है, इनकी शादी नहीं हो पा रही है, तस्वीर देखते हैं तो वहाँ पे इनकार हो जाता है, फ़ोन पे बात होती है तो आगे ही नहीं बढ़ती है। आपने उन कुछ महीने पहले भी फ़ोन किया था और आपने उन्हें कुछ पढ़ने के लिए बताया था, वो अभी तक पढ़ रही हैं, बट कुछ उस तरह बात नहीं बन रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि तकलीफ़ हो रही है, और आप जो पढ़ रही हैं उसको बिल्कुल पढ़ें। ये हुर्मत वाला महीना है, इस महीने का जो निसाब दिया है वो भी इसमें आज़म के साथ जुड़ा हुआ है। अल हय्युल कय्यूम अल हय्युल कय्यूम अल हय्युल कय्यूम, ये इसमें आज़म है, और 100 मरतबा नमाज के बाद इसको पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से कोई मुश्किल काम भी नहीं है। इसी तरह 5 हर नमाज में एक तस्बीह पढ़ ली जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 3 रोज़े महीने के रख ली जाए, आज 14 दिन है, अभी 15 दिन बाकी है इस महीने के, तो बेटा कोई सी बात नहीं है। हाँ, एक बात आपने जो कही तस्वीर का, देखिए औरतों की तस्वीर, लड़कियों की तस्वीर आगे देना ये ख़तरे से खाली नहीं होता है। आम तौर पर भी जो है ना कोशिश की जाए, वालिदैन को चाहिए कि वो बेटी को दिखा दिया करें, बेटी की तस्वीर जो है वो न दिया करें। इससे नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम एक ऐसी जगह बैठे हैं कि लोग हम अपना राज बयान करते हैं, जब वहाँ पर आते हैं तो इसके मसाइल बहुत होते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन इसमें ज़रा जल्दी कर बैठते हैं। ये तस्वीर वायरल करना जो ना ये ख़तरे से खाली नहीं होता। सही। अच्छा जी, फिर इनके बाद हमें कॉल आती है कराची से नसरीन साहिबा की। इन्होंने कहा कि इनके घर में बच्चों को डर लगता है और ये भी परेशान है
ان کا خیال ہے کہ شاید گھر میں کچھ ایسا ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ پھر انہوں نے ایک اپنے بچے کے بارے میں بھی کہا کہ جو غیر ذمہ دار ہے اور رات میں جاگتا ہے، دن میں سوتا ہے، روٹین ساری درم برہم ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ دن ہم نے کام کے لیے بنائے، رات آرام کے لیے بنائے، جی ہاں، لیل و لباسا، ہاں، کہ دن جو ہے رات جو ہے سونے کے لیے۔ ہماری روٹین نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بہن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ انہوں نے شکایت کی صبح کہ مجھے پوری رات جنات نے سونے نہیں دیا۔ تو جنات گھر میں ہوتے ہیں بعض اوقات شرعی جنات، سرکار کریم نے انہیں ایک تعویذ لکھ کے دیا، حضرت علی کو بلایا کہ یہ تعویذ لکھو۔ وہ تعویذ آج تک حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تو وہ تعویذ ہم الحمدللہ دنیا بھر بھجواتے ہیں۔ اچھا، تو اس نقش کو اگر آپ گھر میں لگا دیں تو گھر والوں کو ڈر سے اللہ تعالیٰ امان میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نقش تو منگا لیں، لیکن یہ کہہ دوں گا کہ اپنے گھر پہ کچھ ایسا ہے نہیں۔ اچھا، استخارے کا جواب یہ کچھ ایسا ہے نہیں، لیکن وہ تعویذ آپ گھر میں لگا دیں، کیا حرج ہے، لگا لیں۔ ہاں صحیح ہے، بالکل۔ اور آپ چونکہ کراچی سے بات کر رہی ہیں تو کسی مرد کو بھیجنا ہو تو صبح سے لے کے شام تک ہم وہیں ہوتے ہیں، ہم ظہر میں بھی ہوتے ہیں، عصر میں بھی ہوتے ہیں، مغرب میں ہوتے ہیں، عشاء میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر خاتون آنا چاہتی ہیں، اگر گھر میں مرد نہیں آ سکتا تو ہمارے صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک خواتین کا جو شعبہ ہے معلمات کا، وہاں جائیے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے۔ رات وال میرے بچے کے لیے وہ کہا تھا کہ یا باری ہو یا باری ہو یا باری، اے زندگی دینے والے، یہ 111 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں۔ دیکھیں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک کو جب وظیفہ دیا نا، کون سا وظیفہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ عوف بن مالک جو تھے وہ تنگ دستی کا شکار بھی تھے اور ان کا بچہ بھی قید تھا۔ تو جب سرکار نے انہیں یہ وظیفہ دیا تو ساتھ 2 باتیں اور بتائیں کہ عوف تم اور تمہاری بیوی صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ پتہ چلا کہ یہ چابیاں ہیں وظیفے کو کامیاب کرنے کی، صبر اور تقوی۔ تو جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کو صبر سے پڑھتے رہیں اور تقوی بچیں، جو چیز اللہ کی نافرمانی سے بچیں، سوال ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوستو ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے اور اسی وقفے میں ہم پھر سے آپ کے سوالات جو ہیں وہ لیں گے، تو بلا جھجک آپ کال کریے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں دوران وقفہ، آئیے ان پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں ایک خاتون نے جہلم سے کال کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہتی ہیں اور کچھ پڑھنے کو بھی بتائیے انہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات کے حوالے سے بھی استخارہ کر دیجئے گا، اور وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل سے ان کا بڑا پرانا ایک تعلق ہے، پہلے وہ کراچی میں ہوتی تھی، تو ابھی تک وہ کراچی میں نہیں ہے مگر وہ ان کا رابطہ یہاں پہ ہے، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ خواتین کا، وہاں پہ وہ فون کر کے رہنمائی لیتی رہتی ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ سوسائٹی میں اتنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی بہن، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ کہ گھر میں بھی کوئی سی بات نہیں ہے۔ یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم، یہ 11 تسبیحاں، اے کرم کرنے والی ذات، اگر یہ بیٹی پڑھ لیا کرے 11 تسبیح روز کی، یعنی 1100 مرتبہ، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرے گا کہ راستے کھل جائیں گے۔ اور آج جمعے کا دن ہے اور خاص کر کے عصر سے مغرب دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب دونوں ماں بیٹیاں عصر پڑھ کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں، اور جب غروب کا وقت قریب آئے تو 10 منٹ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور دعا حاجت پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بڑا کرم کرے گا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یقیناً کراچی میں ہم سے رابطے میں تھیں تو ان کے بعد نقش وغیرہ ہوگا تو گھر میں لگانے کا نقش تو موجود ہوگا، کوئی ضرورت نہیں نقش منگانے کی بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے بعد جو ہے وہ ہمیں کال آئی قصور سے ایک صاحب کی جن کا نام تھا عدنان۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے بھائی جو فوت ہو گئے تھے تو ان کے بچے ہیں، بھابھی جو ہیں ہماری وہ بچے اپنے ساتھ لے گئی ہیں، بچے وہاں نہیں رہنا چاہتے،
اور جو ان کے نانا جی ہیں وہ انہیں آنے نہیں دے رہے، اور جو بچوں میں جو سب سے چھوٹے بچے کی انہوں نے عمر بتائی وہ 2.5 سال بتائی، بہت دکھ کی بات۔ اور کیا رہنمائی کریں گے آپ اس حوالے سے؟ ادھر یہ تو مل جل کے کام کرنا ہوگا، ذرا بچے تو اب باپ نہیں ہے تو انتہائی درجے کا ماں ہی اس کی سب سے زیادہ جو ہے اس کی پرورش کرے گی، لیکن بہرحال یہ کہ نظام مل جل کے چلنا چاہیے۔ یہاں ددیال میں بچے آئیں رہیں گے تو ماں کے پاس ہی ظاہر ہے، خدا نخواستہ طلاق بھی ہو جاتی ہے تو 7 سال تک تو ماں ہی بچے کو پالتی ہے، جی 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 جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ سے ملاقات ہی نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہوتا، ملاقات اگر سب ہو، وہ اس کا باپ ہے، لیکن اب تو باپ دنیا میں رہا ہی نہیں، بچے یتیم ہیں، تو یہ تو شفقت کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ وہ یتیم کی تو اتنی بڑی برکت ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یتیم ایک بہت بڑا مطلب یعنی کہ جو ہے نا امتحان کا معاملہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یتیم سے نفرت کی جائے۔ تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ جناب اعلیٰ بات تو تکلیف دہ ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں بھیجتے، یہ بھی گھر ان کا ہے، وہ بھی گھر نہیں، ان کے باپ کا گھر ہے، ان کی ماں کا گھر ہے، آنا چاہیے۔ ان کا دل نرم کرنے کے لیے، اس کے نانا کا دل نرم کرنے کے لیے 786 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دے، تاکہ بچے تمہارے بھی ہیں کہ تمہارے بھائی تھا تو تمہارے بچے یہ ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں نا چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے، مطلب وہ بہت اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر فرمایا، چچے کو باپ کی جگہ نہیں فرمایا، البتہ یہ ہے کہ باپ کی طرح ہے اس کا۔ بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ میں یہاں پہ پروگرام ہی کر رہا تھا تو کسی نے بڑی خوبصورت انداز میں رہنمائی کی کہ اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ مطلب والدین والی محبت جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تو آپ اگر والدہ کی جگہ ان کی بہن کے پاس جائیں، خالہ کی خدمت کریں، اگر آپ کے باپ نہیں ہے تو ان کے بھائی کے پاس جائیں، تو یہ واقعی باپ کی طرح ہی ہے نا، اس کو بڑا مرتبہ دے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ آتا ہے تو ان کے چچا کو باپ کہا گیا قرآن میں، حالانکہ وہ چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ صحیح، حاضر جو تھا، حاضر ان کا باپ چچا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا تم اپنے باپ، اس کا پتہ چلا کہ یہ چچا جو ایک بہت بڑا مطلب یعنی کہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں بات کر رہی ہوں فرین گوہر۔ فرین گوہر، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں نے کراچی سے کال کی ہے۔ جی تو فرین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم 9 سال سے کرایہ پہ رہے ہیں لیکن اپنا گھر نہیں ہو رہا ہمارا۔ ٹھیک ہے جی تو ابھی ہمارا اتفاق نہیں ہوا ہے، ہم کب گھر لے لیں گے، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ سر ویسے اس طرح کا سوال جو ہے یہ بڑے ہمارے ناظرین کا ہے جو اس وقت پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، وہ جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر ہو، ان کا یہ ہر مہینے کے کرائے سے جان چھوٹے اور کم از کم کوئی پراپرٹی ہو بچوں کے لیے بھی۔ تو کچھ ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ ہماری مطلب وہ سخت بڑھ جائے، قوت خرید آ جائے کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ گھر لے سکیں؟ انکا فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بے شک۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے۔ دیکھیں بالکل اچھے گمان کے ساتھ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اللہ سے جیسا گمان کرے گا ویسا اسے پائے گا۔ تو بس یہ کہ آپ نے کہا ہمارا گھر کب بن جائے گا، ضرور بنے گا اللہ کی رحمت سے، آپ اللہ سے گمان کریں، غیبی امداد ہو جائے گی۔ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب نے جو 50 لاکھ مکان کا کہا ہے وہ ایک بہترین اسکیم ہے، اور اس میں اگر آپ کے پاس اپنی کوئی زمین ہے یا زمین آپ لینے کی طاقت ہو گئی ہے تو مکان کے لیے 30 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ سود کے بغیر ہیں، اس پہ سود نہیں ہے۔ یہ کون دے رہے ہیں؟ ریاست دے رہی ہے نا۔ اچھا ریاست دے، یس ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ ہاں تو یہ بہت ہی زبردست کام کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ البتہ یہ کہ زمین جو ہے نا اس کے آپ مالک ہونے چاہیے، تو بندہ اگر زمین کا ٹکڑا لے لیتا ہے، چاہے 80 گز کا ٹکڑا بھی لے لے نا، تو اس پر مکان بنانے کے لیے ریاست کو پیسے دے رہی ہے، اور وہ جو پیسے ہیں وہ سود نہیں ہے، وہ اسلام بینک سے اگر لیا جائے، اگر بہت بڑی سپورٹ ہے۔ بہت تو مقصد کہنے کا ہے کہ گمان اچھا کرے اللہ سے، یا مالکو یا مالکو یا مالک
اے مالک اے بادشاہ 21 تسبیح روزانہ پڑھ لیں، اول آخر درشی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور گھر کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوستو ایک وقفہ پھر سے آن پہنچا ہے۔ دوران وقفہ آپ کے سوالات ہم شامل کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ بھی ہیں۔ کافی دیر سے میں کوشش کر رہا تھا انہیں میں پروگرام میں ہی شامل کر سکوں، مگر ابھی وقفے میں ان کی کال اور آپ دوستوں کی کال جو آپ ہمیں کریں گے وہ بھی شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات کر رہے ہیں روحانی شرعی رہنمائی کے ساتھ ساتھ استخارہ کے حوالے سے۔ اچھا، وقفے سے پہلے فرین گوہر صاحبہ کی کال تھی جن کو ہم نے شامل کیا، اور جنہوں نے کہا تھا کہ 8-9 سال سے وہ کرائے پہ رہ رہی ہیں۔ ایک جنرلی تو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ کس طرح وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب پڑھیں اور مطلب کس طرح اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پہ استخارہ بھی کیا تھا ہم نے، تو اس کے وہ بتائیں گے کچھ آپ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شبانہ صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا، وہ سیلانی میں خط بھی لکھتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کے رشتے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، آپ نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ رشتے وغیرہ آتے ہیں، کوئی خاص رسپانس نہیں ملتا ہے، کوئی سبب نہیں بن رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا جو ہے اس کے متعلق بھی پوچھنا ہے، وہ بھی کافی شرارتی ہے۔ یا ہادی یا ہادی یا ہادی، اے راستہ دکھانے والے، یہ وظیفہ 111 مرتبہ پڑھ کر بچے کو دم کریں، دم کیا پانی پلائیں۔ بقیہ انہوں نے جو وظائف بتائے نا شبانہ بہن نے حیدرآباد سے، وہ بہت سارے وظائف پڑھ رہی ہیں۔ اب ان وظیفوں سے انشاءاللہ کام ہو ہی جائے گا۔ بقیہ آج جمعے کے دن کا خاص وظیفہ جو ہے عصر سے مغرب کا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا، اس کا خاص تکرار کرے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہم نے نصاب دیا ہے الحی القیوم، 100 مرتبہ نماز کے بعد، یہ 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ ایک تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 3 روزے، انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا۔ باقی شبانہ بہن جو آپ کر رہی ہیں، آپ مایوس نہ ہو، یقیناً آپ نے بہت سارے نیک کام کر لیے ہیں، یہ سب آپ کے لکھے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر ایک خاتون کی کال آئی ہمیں لاہور سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں، کسی بھی کام میں ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ ان خاتون کا کہنا تھا کہ ہر کام ڈیلے کرتے ہیں، پرانی چیزوں کو بیچتے بھی نہیں ہیں، اور مالی طور پہ انہیں پریشانی نہیں ہے کوئی، اور شوہر کا دل بھی نرم ہے، گھر بھی ان کا اپنا ہے، مگر یہ جو ان خاتون کے پلانز ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتے اور چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، نرم بھی ہیں، ہاں نا، یہ تو آپ نے کہا دل کی بات نرمی کے ترقی لیے۔ بھی ہیں، اور ہر چیز اویلیبل ہے۔ کہتے ہیں جو سامان گھر میں پڑے ہوئے پرانے، وہ بھی بیچنے کے تیار۔ بعض اوقات بہت لوگ بہت اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آقا فرماتے ہیں یا اللہ میں سستی سے، بزدلی سے اور زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ حضور کے الفاظ ہیں، بزدلی سے اور زیادہ بڑھاپے سے، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو سستی بھی ایک مصیبت ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ عورت کے اندر 2 خرابیاں ہیں خاص۔ ایک یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتی ہے، کیا کہتے ہیں، محروم سمجھتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورت جو ہے اپنا موقف صحیح طرح بیان نہیں کر سکتی جلد بازی کی وجہ سے۔ اکثر یہ ایسی بھی عورتیں ہوں گی جو موقف بیان کر سکتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ حدیث پاک ہے کہ 2 ان کے اندر ایسے نقص کہ جتنی حسین ہوگی عورت، زیور کے بغیر اس کا زیور کے بغیر جی نہیں اچھا لگے گا۔ زیور ہی اصل حسن محسوس ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا موقف جو ہے، اکثر اچھی عورتیں بھی ہوں گی، وہ تو سمجھدار ہوئی، اکثر عورتیں اپنا موقف جو ہے جلد بازی میں بیان نہیں کر پاتی ہوگی۔ تو شاید یہ میری بہن بھی اس طرح تو نہیں ہے کہ اپنا موقف بیان نہیں کر پاتی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں نے سنا دی کہ سرکار دعا کرتا ہے یا اللہ سستی سے، زیادہ بڑھاپے سے اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی بزدلی بھی بہت بری عادت ہے۔ تو بہن آپ فکر مت کریں، اب آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، یا غفورو یا رحیمو۔ ہم کہتے ہیں، ہم تو اللہ غفور و رحیم ہے کہتے ہیں نا، یہ بڑا کامن جملہ ہے نا، یا غفورو یا رحیمو، یا غفورو یا رحیم 200 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے لیے سے پڑھیں، اول آخر دوسری پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سستی سے بعد آ جائیں گے،
اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ 200 دفعہ بتایا 900 دفعہ بتایا؟ 200 مرتبہ۔ 200 دفعہ 200 ٹائمز۔ تھینک یو سو مچ آپ سب ناظرین کا بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ پروگرام کے اختتامی مراحل میں جب ہم بشیر صاحب سے درخواست کرنے والے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں، اور اسی مطلب دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی جو ہے ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بتقاضۂ بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے معافیاں مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، الہی ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما۔ بیماریاں، بچیوں کی شادیوں کی مسئلے، بے روزگاریاں، ہر طرح کی پریشانی ہم سے اور پوری امت سے دور فرما، دور فرما، دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔